Surya, would you like to unmute your mic? Surya. Hadir, Miss. Okay. Why don't you show your face? Turn on your camera. Kenapa nggak buka kameranya aja biar bisa lihat? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya, Miss? Kameranya yang kalau kameranya di sini, buka aja gitu. Irfan, thank you for coming. Anggia. Kameranya dibuka ya, Nak ya, biar Ibu nampak gitu. Anggia, buka kameranya, Nak. Nah, itu Revan. Gemuk kan sekarang ya? Lama di rumah gemuk dia sekarang. Iya. Ya, Miss. Enak di rumah. Enggak juga, Miss. Enggak juga. Ini ya Nanda, ambil zoomnya dulu, habis itu klik aja link yang Ibu kasih. Nanti tolong ikuti ininya. Apa yang minta dibuka, lalu ada audionya. Jadi nggak lelet ntar, Miss. Oh, ya. Lelet ya? Kenapa lelet? Lelet dikit, Miss. Ya nggak apa-apa lah. Kita usahakan cepat aja biar nggak terlalu ini. Tapi belum semuanya gabung ini. Iya, nggak. Surya sering ini ya chatting sama Ibu, tapi nggak ini wajahnya nggak tahu Ibu ya. Buka aja sekali. Buka aja kameranya. I call you Surya, right? Surya? Surya? Halo? Ya, ini ada Satya, ada Safira juga yang mau masuk. Silakan Ananda. Please turn on your camera, right? Ya, kalau Revan tadi sudah berusaha dia. Yang lain tolong buka kameranya ya, Nak ya. Oke, I see. Udah, Miss. Iya. Udah kayak main game online kita ya. Oke, Satya, Laudia, Putri, terima kasih udah gabung. Safira belum nampak wajahnya nih. Ya, kita tunggu beberapa orang lagi, habis itu kita mulai aja. It is your first time using Zoom? Ini pertama kali pakai Zoom? Yes. Oh yes, I see. Another teacher, productive teacher, use Zoom. Guru produktifnya juga nggak pakai Zoom. Oh enggak, ya. Kita coba ya. Sepertinya kita memang harus berdamai dengan keadaan karena Padang masih zona merah, nggak mungkin untuk tatap muka. Jadi kemungkinan kita tatap maya aja ya. Kita tatap maya aja di sini. Oke, udah. Kayaknya ini baru yang datang. Oke, kita mulai ya. Before we start studying in Zoom by using Zoom meeting, I would like to invite you to have a moment to pray ya. Kita berdoa dulu sebentar, semoga kegiatannya diberkahi Allah ya dan lancar-lancar saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amin. How about your mid semester test? Apa kabarnya itu ujian kemarin? Ujian nganggur, Revan. Apa kabarnya ujian semester kemarin apa? Mid kemarin apa kabarnya? Aman? Baik, Miss. Baik kabarnya ya. Aman.
Aman. Nilainya baik. gimana nilainya kira-kira? Ibu belum lihat, soalnya dia kan langsung entry. Dijamin 100. Oh, mantap. I'm glad to know that ya. Senang saya dengarnya itu. Gampang ya? Nggak pandai ya makanya. Apa yang nggak pandai pakai? Siapa tuh? Anggia. Kenapa nggak pandai pakai Anggia? Oh, you have been Di in the rumah. meeting Zoom. Anggia sudah di ini, Nak, sudah di Zoom. Tinggal Ayo, buka kameranya aja lagi. Astagfirullah. Kenapa? Oke, astagfirullah. Masa, Bu? Udah masuk, udah. Cuman kameranya ini nggak nampak ini wajahnya siapa gitu. Lu bawa Iya. ngerti. Ya nggak apa-apa. Ibu juga baru belajar. Ini berapa? 4 bulan Ibu belajar pakai tentang Zoom ini baru bisa Ibu tampilkan gitu ya. Oke. So far your mid semester test is okay ya. Jadi alhamdulillah kalau seperti itu. Tapi kalau tidak, I'm sorry ya, karena I didn't lead you to the real class ya. Saya nggak bisa ya memandu kamu ke pembelajaran sebenarnya. Tapi maybe next meeting we have several time to have Zoom meeting. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan kita punya kesempatan untuk meeting ya. Oke, now we come to this the topic for today. Kita ada topik pembelajaran hari ini ya. Kita cobakan sekarang. Please permit me to record yours ya. Ibu minta izin kalian direkam ya. Ini untuk my reflection lah about how I can teach in Zoom meeting. Okay. Siapa main, Bu? Itu biasa, kadang suara ayam, kadang suara kodok juga ya. Pasti ada itu. Oke. You have seen bahan ajar ya, the learning material and worksheet in your WhatsApp group. Sudah lihat ya? Bahan ajar sama latihan. Udah, Miss. Udah ya. Nanti lihat itu ya. Siapa buka Google tuh, Miss? Apa Google? Kenapa Google? Apa masalah dengan Google? Ya. Safira, kenapa ditutup lagi kameranya ini? Baca. Apa yang Mbak Acaronya? Mbak Acaro. Itu dia Safira. Oke, thank you. Anggia belum ya? Anggia belum. Awak malu, Miss. Oh, malu. Kenapa malu? Ibu aja nggak malu kelihatan sama kamu. Masa kamu malu? Konco anak dong. Apa? Nggak pakai baju. Nggak pakai. Lain pakai baju. Oh, lain. Oh, lain. Ya, oke. Konco. Oke, Bintang sudah masuk. Terima kasih Bintang. Thank you for join our Wacet kau nak, Miss. Suruh masuk, Miss. Iya. Bintang Adi Putra. Oke. Haikal Genio Gibran. Sip. Pana Rindi Antika. Okay, thank you for coming. I'm glad to see you all ya. Ya, Ibu pingin sekali melihat kalian semuanya itu gitu. Gambarnya hilang ya. Gambar siapa? Gambar Anggia. Dia memang dari awal nggak mau kasih gambarnya. One on Miss. Oh iya. Oke. Baca roe gitu. Oke. Lu ada nanya misal. Iya. Ya. Yang gambar itu kamera itu dibuka. Tekan link do, tekan link. Oke. Udah. Ya, kita itu beko nyo nunggu mah. I will share you. Ada link di grup mah. Yes. Okay, I will share you our topic today in such a presentation ya. Jadi Ibu kasih lihat nanti apa materi kita hari ini. Sebentar Ananda. Ini ada temannya yang juga lagi chat.
Ya, lo lagi tahu, Miss. Lo lagi tahu, Iya. Miss. Thank you Please ya. wait to check. Iya. Dulu ang Thank you. tunggu sih lah. Thank you Anggi ya. Oh, Kenapa kamu nggak mau lihatkan wajah kamu? Saya cuma mendengar suaranya aja. baca re Miss yang mana kita gambar. Ada aja nih anak. Oke. Itu Kita Beril masuk pakai foto cewek Iya. ya. Pakai foto cewek? Ah ya boleh lah. Beril. Yang penting Beril ada. tuh. Oke, bintang ke ini ya, keluar masuk bintang ini. Kenapa sinyal ya, Nak ya? Iya, iya. Kayak Oke. itu Miss kadang kantin. Mm-mm. Kadang kantin, kadang keluar, Miss. Ya, Masuk daru. have you seen my presentation? Can you see my presentation, Nak? Sudah ada yang tampil di situ, Nak? Udah. Udah. Miss. Oke, good. Okay, we come to this one ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, welcome to English class ya. Today we are going to learn about Nak ngerti aja Inggris. make it familiar for you ya. Kita belajarnya untuk membiasakan aja, oke ya. Manuals and tips. Procedure text ya. Ya. Have you ever been studying about procedure text? Maybe at your SMP. Pernah nggak belajar tentang prosedur teks Ananda waktu SMP-nya? Pernah nggak? Pernah. Apa contohnya? Apa contohnya? How to apa? Waktu SMP. How to make, biasanya gitu ya. How to make fried rice. How to make cappuccino cincau gitu ya, biasanya. Ingat nggak? Ingat? Di mana cari itu, Mas? Ya, cari apa? Cari apa Anggia? Siapa tadi tuh? Cari apa? Oke ya. So for SMK, will be manuals and tips. Jadi prosedur teks untuk SMK itu lebih kepada manual dan tips dia ya. Do you know what manual is? Ada yang tahu manual itu apa? Keluar. Ada yang tahu manual itu apa, Nak? Manual. Where can you find manual? Di mana kita bisa ketemunya ini? Ada yang tahu? Who knows? Enggak, Bu. Enggak. Yakin? Saya nggak keluar, Mas. Apa yang enggak keluar? Apa namanya itu? Apa, Surya? Oh, yang Miss kasih tadi, Mas. Oh, yang di share screen ini enggak keluar dia? Enggak. Oh, enggak. Berarti Surya dengar suara Ibu aja gitu? Iya, Mas. Ya, oke. Enggak apa-apa lah. Nanti Ibu kirimkan ininya, ya. Oke. There is no one knows about manual. Enggak ada yang tahu benar ini tentang manual dan tips. Enggak ada yang tahu benar. Yakin? Iya, Bu. Iya kayaknya. Pakai kayaknya. Oke. Kalau pakai kayaknya Ibu lanjutlah dulu. Oke. Nah, what will you study about this topic ya? So we are going to talk about procedure text, manuals and tips, and what will you study about it? To analyze the social function, generic structure, and language feature of procedure text, both in spoken and written form, related to asking and giving information about manuals and tips. Jadi Ananda di sini belajarnya bagaimana menganalisa fungsi, ya, lalu susunan teksnya dan bahasa yang dipakai, baik itu dia spoken, you know spoken,
and written. Baik dia dalam bentuk lisan Mengucapkan sama tulisan. maupun tulisan, related to asking and giving information. Kaitannya dengan bertanya dan memberi informasi tentang manuals and hello Giving. everyone. Giving. Halo. Hello. Halo. Aksa si Halo. Fandi, Lah. why you raise your hand? Lah, Lah. dah kecil. Aksa, Tunggu lah ya Allah. Mengaruh. Aksa, Rekam raya. Hah? mana Aksa? Rekam raya. Aksa tadi masuk ya, Aksa? Oke. And then, Halo. yeah. Oh, Aksa, you are a girl. Itu namanya coro ya. Aksa ini perempuan, nak. Itu Iya, namanya Bu. coro setiap. Oh, I see. Masih buku. Aksa, unmute your ngecek sih enggak. Iko ngecek kok mah. Ih, dia mah. Aksa, Bro. Aduh suruh diam gue nambahin setiap. mic-nya hidupkan, nak. Bro. Mic-nya hidupkan. Mengaruh. I think that you are a boy, Aksa. I'm sorry. Kamu udah yang berapa? Ya, ibu pikir dia laki-laki. Oke, sorry ya. Oke, Kok laki? Vanessa. Iko mah nyokwa. Vanessa, oke, thank you for coming. Hai, Kal. Oke. Ya, and then specify the information about manual and tips. Lalu tujuan yang keduanya, kalian belajar merinci informasi yang ada dalam manual dan tips. Sekolah online tuh. Ya, sekolah online sekarang, nak. Cuma ibu kok. Hadapi Iya, kenyataan ya. Kamu anaknya, Bu. Iya, Masa hadapi kuliah. kenyataan kalau kita sekarang sekolah online. Jangan ngambil risiko ke sekolah kalau mau kena corona pula kamu, nak. Oke, Ah, itu. look at the following picture dan answer question about it. Ya, sekarang kita masuk ke sini. Biar Ananda tahu apa itu manuals and tips. Aduh, ada yang kekenyangan di situ. Tahu tuh mah suara kok. Lucu-lucu ada ini ya. Tidak harus, Cuma Bu. tentar, cuma Ada tentar. yang pakai. Tidak harus. Aduh. Endaru itu. Iya, Bu. Kiki, terima kasih udah gabung ya. Thank you for join. Now look at the picture. I give you a picture. What picture? What picture is it? Gambar apa ini, nak? Kamera, Bu. Kamera. Oke. What kind of camera? Kira-kira ini kamera tipe apa gitu. Jenis apa? Canon. Apa? Jenis apa kameranya ini? Manual or digital? Manual. Digital. Digital. Ya, maybe ya, based on the picture maybe both ya. Kalau kita lihat gambarnya kemungkinan manual ada yang kayak gini juga, digital juga ada yang kayak gini. Oke. Now come to the question. Have you ever used digital camera? No. Hah? No. No. All of you never use. Yes, Belum I pernah. have. Oh, yes I have. Yes. Siapa itu? Who? I Haikal. know. Oke. Beryl, Bu. Beryl. Oke, thank you. Do you know apa? Yes. Iyo, Beril. Iya, Beryl. Oke. Beryl, Haikal. Oke. Kalau pernah, if you have ever used this digital, do you know how to operate it? Tahu nggak cara makainya? Lain-lain. Yes, I do. Okay. Yes, you do. Thank you. Can you operate it well? Yes. Can you? Because you know how to operate it, Yes, I so can. you are able to use it. Okay, good. What will you do first? Nah, kalau yang pernah, apa yang dilakukan pertama kali? What will you do? I do. Turn on the camera. Oke, siapa itu Ananda? Beryl, Bu. Beryl, I cannot see your face, just your photo here. Please, yeah, please turn on your camera, Beryl. Yeah. Okay. Okay, good. Thank you. Now, Bu nggak pakai. next slide. Next slide. What is manual?
Nah, ini dia pengertiannya. A book or guidelines that give you practical instruction on how to do something or how to use something such as machine. Can you get it? The idea about a manual, the definition about manual. Seperti ini dia. Ananda mengerti tidak pengertiannya? Who can? Siapa yang dapat ini pengertiannya? Who can get the idea of the manual? Siapa yang dapat idenya dari pengertian ini? Ada? Aksa? Bisa? Oke. Vanessa bisa? Can you get the Okay, Bintang, can you get the idea of this one? Beryl, what is a manual? Directing. A book or guidelines? Ya. Kira-kira apa itu? Iya. Bisa ini enggak? Bisa di-conclude enggak? Bisa disederhana enggak? Menganggi. Ini kalimatnya ini. Bisa disederhanakan enggak ini? Definisi yang cukup panjang ini. Enggak. Yakin. Yakin. Ya. A book ya. So manual is a book or guidelines. Ya, jadi dia berupa apa Nanda? Berupa buku or guidelines atau apa dia? Atau petunjuk. Ya, oke, Beryl. That give you practical instruction yang memberikan apa? Memberikan apa dia sini? Memberikan instruksi. Ya, what kind of instruction? Instruksi yang seperti apa? Practical. Instruksi yang seperti apa, Nak? Misalnya Yang praktis. cara menggunakan suatu alat, Miss. Oke, you can do ya. You can do the instruction ya. Jadi instruksi yang bisa dikerjakan. Oke ya. On how to do something or how to use something such as this. Because you are in SMK, so it should be related to machine, to computer, ya. Jadi arahnya ke situ. Jadi kalau prosedur tek SMK ini lebih kepada peralatan. Oke, Ananda. Kimi, thank you for coming, Nak. Can you hear me, Kimi? Can you hear me, Kimi? Gagah Kimi, Pak. Kimi bisa dengar Ibu? Bisa dengar Ibu? Bisa? Bisa. Oke. Kita lanjut ya. What is the tips on manual? Karena dia sejalan manual dan tips. Lalu sekarang pengertian tips lagi. Apa itu? What is the tips? Tip is don't talk about money ya. Don't talk about money. Aduh, Diki, santai sekali nih kaki, Nak. Ya Allah. Oi, nak sopan. Diki memperkenalkan dirinya melalui kaki dulu, baru wajah. Tak ada kaki, Bu. Iya, kaki dulu lah. What is the tips on manual? Apa dia itu? Sekarang pengertiannya lagi. The definition of tips. Apa dia, Nak? Do you know tips? I know. Yeah, I think you are quite familiar with tips ya. But don't talk about money, okay? Tips mengerjakan apa? Tips mengerjakan. What is the tips for? To make the manual faster or slower? Gimana ceritanya tuh? Tips ini gunanya apa? Mempercepat kerja atau memperlambat?
Mempercepat. Cepat, Miss. Mempermudah. Iya, mempercepat dia ya. To make you do the manual better, well ya, faster. Oke, kita lihat pengertiannya Nanda. You can see the definition. The tips are the tricks, ya. Oh, Tricks ya, tricks. Oke, tricks. Do you know tricks? I know. Yes, you know. Advices. Do you know advices? Suggestion, No. saran ya. How you get better at manual ya. Jadi bagaimana mengerjakan manualnya dengan lebih baik. Oke, good. Now we come to the next slide. Pay attention to the following short manual then answer the question about it. You got the point? You got the instruction? Ngerti dengan kalimat ini Ananda? Yes. Ya, apa itu? Yuk, yes. Siapa dia jawab yes. What will you do? What will you do with this instruction? Mau ngapain kita dengan perintah ini? Manual ini. Mengikuti. Mengikuti. Lalu habis itu ngapain? Mengerjakan. Mengerjakan. Lalu ngapain? Pertanyaan. Oke. You pay attention to the short manual ya. Kita lihat dulu, kita pelajari dulu the short manual below and then answer the question about it. Lalu ada beberapa pertanyaan yang menyertainya. Oke. We start. Okay. Yeah, thank you. Oke, you read for a while. Coba dibaca sebentar. Yeah, I will give you such a question about the title. Nah, sekarang coba baca sebentar. Nanti Ibu akan bertanya kira-kira judulnya apa. Oh. In the real class, maybe you do it at a group ya. Kalau di kelas sebenarnya mungkin kita bisa mengerjakan ini secara berkelompok. But in the virtual class, you can do it by using WhatsApp group. Ya, jadi kalau mau diskusi boleh juga di WA itu kita diskusi. Ya. Sobok sih. Apa yang enggak sobok? Siapa yang enggak sobok? Jangan gitu. Siapa yang enggak sobok, Nak? Jangan gitu. Oke. Oke. Now, who can guess the title of this manual? Kira-kira siapa yang bisa menebak nih? Apa judul dari langkah-langkah ini? Siapa? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Cara aja, cara Beril. Menggunakan Cara apa kamera. Beril? cara menggunakan kamera, Miss. Kamera yang Menggunakan bagaimana? What kind of Yang baik kamera? dan Biar yang baik dan fokus. benar. Kamera? Yang baik dan benar. Cara menggunakan kamera yang baik dan benar. Cara menggunakan kamera yang baik dan benar. Can you say it in English? Biar fokus. Bisa nggak di apa? Ditranslate ke bahasa Inggris yang baik dan benar? How to apa Dari dia? Google. Cari Google, boleh. Sama saya boleh Google, pakai Google. Google Translate, boleh. Oh, boleh. Nggak masalah. Oke. Boleh, woi, boleh, woi. Boleh, boleh. Cara menggunakan kamera. Iya, Kacau, cara bisa, Bro. Miss. menggunakan kamera. Boleh, pakai Google Translate boleh. Use Translate your ya. digital teknologi wisely ya. Gunakanlah perangkat digital itu dengan bijaksana. Ya kalau How to- belajar How silakan. to use the camera. How? To use camera. Okay, how to use camera. Okay, good. Yes. Because there is a choose autofocus and manual focus, so it is such a digital camera Nanda. Jadi kalau dia ada autofocus sama manual focus, dia lebih kepada kamera digital. Okay, thank you. Who has answered me before? Siapa yang sudah menjawab saya tadi itu? I. You siapa? Anggia, Anggia. Anggi ya makanya gambarnya dipajang dong foto apa kameranya. Ini nggak tahu Ibu. Oke ya. Ya, you have a good Ibu. answer ya. How to use your new digital camera karena dia getting start with berarti dia baru ya.
Oke, good. Next. Ini pertanyaannya Nanda. Nah, you can discuss it for a while. Silakan diskusikan sebentar. Ada sama siapa mau diskusi di situ? Gua seberang sih, Miss. Sama tetangga sebelah enggak bisa. Enggak pulang kampung, Miss. Oh iya, tetangga pulang kampung ya. Oke, you can discuss it in your WA group kalau memang perlu ya. Tapi nanti makan waktu. Jadi kita discuss langsung aja di sini. Iya. Why does the writer write this text? Why? The question is why. Apa dia Nanda? The question is why. Apa dia? Siapa yang bisa? Who can answer it? Haikal? Big question. Yeah, why does the writer write this text? Kenapa? Untuk apa? What for? What for, Nak? Untuk apa dia, Nak? Untuk apa? Kenapa? Beryl? Untuk mempermudah apa ya? Pengoperasiannya. Okay. Can you use the title for answer it? Bisa nggak kita pakai judul tadi untuk menjawab ini? Bisa. Miss. Bisa. Oke ya. Jadi walaupun dia bertanya why, ya kalau kan jelas kenapa dibuat kan? Why does the writer? So the answer is to know how to use new digital camera. Oke, good. Lanjut. To whom the text intended for? To whom? Pertanyaannya to whom ya Nanda ya? For people. For people. People yang bagaimana Nanda? People human. Untuk People orang yang human. menggunakan kamera. Yeah, for the ones who wants to use the camera ya, who wants to buy the camera, untuk orang yang mau makai atau membeli ya. Oke, thank you, good answer. What is the first step to operate this digital camera? Masih ingat? Atau kita lihat lagi langkah awalnya apa? Getting? Ya, the first step should be Getting started. oke. with Kalau you. dia pertama berarti harus yang di awal. Good. And then what will be the last step? Apa tadi? What? Getting What will be the last step? Extract file. those autofocus or manual focus. The last one ya. Last one. Ya, choose autofocus and manual focus. Oke, good. Aja pakai gitu. Okay, now we come to the social function and the language feature of a manual. Seperti yang kita bahas dari awal, the purpose of learning this topic is to know social function, to analyze, to identify, and the language feature. Jadi ini yang paling penting. Dia akan berupa teks, tapi kalau kita nggak tahu apa social functionnya, what the language feature used in the manual, itu akan nggak useless ya. Karena sekedar teks nggak ada gunanya juga Nanda ya. Oke. The social function, the function itu dia pengertiannya. Apa itu Ananda? Function. After you study ya the manual, what is the social function of it? Apa gunanya? What is the function? Fungsinya apa? Function. Ya, fungsinya apa kita belajar prosedur teks berupa manuals and tips itu fungsinya apa? Untuk memahami. Who can answer it? Beryl, can you help others? Gus Retna Sari Elmi, can you tune your camera nak? Boleh nih dilihatkan wajahnya sama ibu. Anggia konsisten ya, nggak mau lihatkan wajahnya ke ibu. Nggak mau dia buka ya. Ini kakaknya YouTube siapa nih?
Miss. Siapa Surya nak? Rahul. Siapa? Kimi. Surya Rahul. Ya, gawat. Surya Ruhul. Apa Ya Miss? Allah nak, kamu kakaknya YouTube ya? Berarti Mana berarti gambar? ibu adiknya YouTube ya? Aduh. Endaru bagus Miss, ya. gambarin. Hmm, Gambarin Irfan, lah, Miss. oke. Iya. Terima kasih kakaknya YouTube sudah memberi kesempatan kepada adik YouTube untuk tampil ya. Baku hilang gambarku. Disponsori Miss. Disponsori oleh Oleh Aqua. Oleh ini. Oke, come to the laptop. What is the social function? Apa gunanya nak? To apa gunanya ini No. belajar? To Tes. to test. Tes. To test. To test. To test. Baku sinyal bro. Ini dia. Oke, to explain how to accomplish ya, to complete. Jadi to explain how to complete dia sama. Explain accomplish sama dengan complete. Ya, untuk menjelaskan bagaimana a task through. Jadi kegiatan yang dilakukan secara complete Apa kak? through a set of instruction berupa sejumlah ya, berupa sejumlah langkah set ya, in the sequence. Sequence apa maksudnya nak? Do you know sequence? 1, 2, 3 dan 10, nah, gitu. If you do something, so you start from number 1, number 2, number 5, and the last one. Kayak mana tuh sequence tuh? Iya Kayak apa? yang sequence Iya, kayak apa dia? sequence. Aduh, si Revan rajin coret-coret dia di sini. Kamu merusak, Gabut ya, Bu. Oh iya kamu coret merusak manggang woi. layar saya. Udah. Jadi berupa, ya we start from number 1. Kita mulai dari nomor 1 dulu. And language feature of Emmanuel. Sih. Aji. Ananda, can you see Halo. record in your kamera? Yes, I see. Bisa ya? I see. I need to record you Oh, supaya saya hafal siapa-siapa aja manusianya di sini. I enggak pakai baju. Human people. Siapa yang nggak pakai baju? Anggi, Bu. Kimi. Teman. Ada ke game. Oke ya, next. Kita lanjut sedikit lagi. Maisan. Yo bawa Nah. tulisan mak dalam pak. Halo. Exam verb. Check, install, print, open. It's going to be the example. Apa itu berarti exam verbnya? Apa itu exam verb? Check, install, print, open, switch off. Langkah. Apa itu exam verb? Ya? Hah? Apa itu exam verb? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja yang seperti apa, Nanda? Open, buka, Bu. Buka. Ya, kata kerja yang seperti apa? Install, Kerja yang beraturan. Kata kerja beraturan. Penuturan. Roy Jabal, rambut udah panjang aja sekarang ya. Tangga sekolah. Roy itu you. Yo gagah. Karek lah buik lah gitu, Bu. Dah. King Boy mah bu. King Boy, oke lah. Iya. Lagi coba tahu Bu. Oke, what kind of Oke, verb? oke. Kata kerja seperti apa exam verb itu? Ya, Instructional verb ya. Jadi kata kerja yang bisa dikerjakan gitu. Ya kan? Kata kerja yang bisa dikerjakan. Kan ada kata kerja yang nggak bisa dikerjakan ya. Apa contohnya? Ya mengalir saya lawi. In Mengariangan awi Ayalawi. Ya.
Nggak usah lah. Udah makan. Iya. Oke. Betul, Temporal Mes. conjunction. Nah. Aduh, si Revan ini benar-benar kreatif lah dia ya. Ada aja yang mau Emang iya. ditambahin di sini nih. Iya, tanda panah, pensil, segala coret lah. Nggak kreatif sebenarnya, Mes. Kurang kerjaan. Before we just use point ya to show the step. Sebelumnya kita kan cuma memakai poin-poin saja untuk memperlihatkan langkah-langkah. Tapi you can use temporal junction too. Bisa pakai ini juga. Apa dia? Firstly, second, then, after that, and finally. Itu namanya temporal conjunction. Lanjut. Imperative sentence. Bintang Adiputra jangan mengikuti jalan yang sesat. Cukup si Revan saja. Dia baru pandai pakai itu. Betul. Iya, betul tuh ya. Oke, lanjut. Imperative sentence like contoh kalimatnya seperti ini. Please open your camera. Please on open your- mic. Nah, kalimat yang seperti apa dia itu? Imperative sentence. Minta tolong. Kamera perintah. Tolong. Kalimat perintah. Oke, Beryl. Thank you. Ya. You make it real. Make it real. Real. Clear. Yes. Sorry. Yes, clear. Oke. Belepotan di sini. Oke guys. Oke, next slide. Oke guys. Nah, ini dia. How to use your new digital camera. It's going to be the goal. Ya, ini tujuan dari belajarnya. Ya, jadi the title can be a goal. Jadi kalau judul itu bisa jadi tujuan langsung dia. Ya, bisa jadi tujuan dari teks ini. And then steps. Ya, ini semuanya langkah-langkah. Oke. We call it as apa itu Ananda? Hujan dinan. Apa itu? Generic structure ya. So the text is contains is structure. Jadi teks ini terbangunnya dari ini ya, terdirinya dari ini. Ada tujuan, ada langkah-langkah. Baru dia kita ketahui sebagai manuals. Oke ya, next. Jadi for the previous short manual we use point ya and number. Jadi kalau untuk langkah-langkah yang sebelumnya kita pakai poin-poin saja dan number ya. Now if you want to use temporal conjunction, so the manual will be like this. Ya. Jadi kalau kita pakai temporal conjunction dia seperti ini dia. First, ya langkah pertamanya ya. Then second, yang keduanya, lalu after that, and lastly. Okay, good. Is there any question for me? Ada pertanyaan untuk saya, nak? Related to the topic? Nggak ada, Bu. Yakin? Sering-sering Yakin sekali kalian? Main Heran dadu. saya. Yakin Yakin sekali nggak ada pertanyaan. Kenapa? Sering-sering gini. Nggak ada pertanyaan, Bu. Udah apa? Udah apa ya? Saya yakin aja. Aduh, 8 yang, Bu. 8 yang, Bu. Udah panik. Jangan lah. Baru sekali Zoom meeting udah panik aja. Ya, oke. Now for comprehending more about this topic, please come to your seat ya. Kita langsung masuk ke file yang Ibu share di WA group tadi. Ada materialsnya ya, ada tentang bahan ajarnya, and then worksheet ya tentang lembar latihannya. You can do it, ya. You can discuss it also. Ya, kalau memang ada perintahnya di situ, diskusikanlah dengan si Revan. Thank you Revan. Aduh, baik kali dia. Kasih ini tanda apa? Oke ya. Baca rohnya ya, raja aja Revan. Kan mau
Jadi ya, if the instruction used to discuss the topic, you can discuss it through our WhatsApp group. Jadi kalau ada perintah soalnya nanti diskusikan dengan teman. Kalian diskusikan aja. Pakai WA group kita itu. Oke, Miss. Iya, oke. Oke. Yang mau nangis di situ juga boleh. Nggak apa-apa, Ibu dengarkan. Jangan. Iya. Janganlah, weh. Saya ingin nanya, weh. Ya, yang mau nangis juga Bella. boleh. Yang mau share makanan juga boleh. Kan gambar doang kan. Yang mau endorse boleh. Yang mau boleh. Ada yang endorse. Anjay, sele. Is there any question so far before we stop our topic today? Ada pertanyaan Ananda sejauh ini? Sering-sering aja Zoom, Miss. Sering-sering aja Zoom. Masya Allah. Baru kelas ini ya, baru kelas ini yang bersedia di Zoom. Kelas lain nggak mau. Saya belum pernah, Bu, makanya. Screenshot, Miss. Oke. Insya Allah. Jadi first meeting, first meeting in each topic, I will ask you for Zoom ya. Jadi untuk setiap pertemuan awal di masing-masing topik kita Zoom ya, kita usahakan. Oke ya. Senang? Cukup senang? Cukup setuju? Senang, Bu. Senang. Setuju. Senang, Bu. Ya. Oke, thank you ya. Thank you for coming and joining this Thank you for class. I watching. hope you always be happy. I'm And happy, healthy. man. Men. Keep spirit. Keep your money. Ada Bu duit. Ya jangan buang-buang uang sekarang. Apa yang mau dibeli? Kita nggak boleh keluar juga kan. Kayak mana mau buang? Iya, mau beli baju pun nggak ada gunanya. Ada yang Ngapain dibeli di paket. rumah kan? Ya beli paket aja. Hai, Oke. paket-paket. By the way, you can use school wifi if you don't have any quota for it. Ya kabarnya bisa pakai wifi sekolah kalau Ananda nggak punya kuota untuk belajar. Uang kuotanya udah sampai di tangan belum? Alun, Miss. Belum. Kuotanya aja belum masuk, Bu. Tunggu, ditunggu. Oh ya, alasannya bintang. Mana aja, Emang nak masuk udah Beril. nggak ngerti saya, Bu. Apa yang nggak ngerti? Tak ngerti saya. Nggak ngerti apa Aduh. yang nggak ngerti? Keuangan menipis, Hah? Bu. Iya makanya keep your money pesan ibu tadi kan. Keep your money. Mani itu benar tak tahu. Berkurang mesra. Oke ya. Sudah mesra ya. Oke. For the next meeting, you are going to study how to make procedure Thank you. text. Ya. Jadi ke pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat prosedur teks sendiri. Oke. Ya. And I would like you to make it in video, Ananda. Jadi kedepannya Ibu maunya kalian bikin prosedur teksnya dengan video. Jadi you did one manual, you do one manual. Kamu kerjakan sebuah manual ya. Terserahlah nanti apakah how to operate gadget atau how to use printer, but you make it in video. Jadi nanti Ibu nilainya dari situ. Tapi next meeting lah ya. Ibu terangkan Nampakin lagi. diri, Bu. Apa Nanda? Nampakin dirinya. Nampakin diri dong. Jadi Ibu tahu gitu kan. Yang bikin siapa? Beril apa Surya gitu kan. Kok isinya sama gitu. Kopi. Di sini Copy paste. Pasti ya. Ketahuannya. Enaknya kalau sekolah daring ini gitu ya. Tugas main copy paste aja gitu kan. Yang penting ada. Banyak mikir, Bu. Ya nggak banyak mikir ya. Beril dari tadi rambut. Google ada. Oke ya. We can say alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for coming ya Ananda ya. The next meeting I will invite you to WhatsApp group maybe. Ya, untuk pertemuan berikutnya Ibu pakai WhatsApp group aja dulu. Oke ya? Batu, Bu. Ya, tapi kalau pakai Zoom lagi I will inform you later lah. Ibu kasih tahu nanti. Oke ya? Thank Oke you lah, Bu. for coming. Ya, you can go out.
Silakan. Ya. No. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. sama-sama Muhammad Albaradi, Makasih, Bu. Irfan, Makasih, oke Makasih, Ananda, Bu. terima kasih semua. Thank you. Anggia, finally I can see you Makasih. ya. Di ujung acara dia muncul dengan videonya. Oke. Ya. Keluar le, Miss. Ya, thank you. Keluar le, Miss. Boleh ya? Boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baca deh keluar ya, Miss. Gak ada end meeting di situ. Gak ada mengakhiri ini. Live. Daniel live. Reza, ya, finally you can join ya Reza ya. Nanti pelajari Nama- lagi yang ibu share di WA ya. Kalau ada yang nggak tahu boleh tanya. Roy Jabal. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Ibu tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Mim. Bisa keluar, Miss. Kenapa nggak bisa? Terjebak. Live meeting kok, Miss. Iya, terjebak. Assalamualaikum. Dadah semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nanda. Assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Vanessa Paradipa. I'm from class 11, TKJ 2. I'm here want to show you how to insert the SIM card. But you must need the materials like handphone, SIM card, and the SIM card projector. So first, you must prepare the handphone, SIM card, and the SIM card projector. Step 2, open slot the SIM card. This by using SIM card projector. Step 3, put the SIM card in the slot. But you must be correct. If you wrong to the position, the SIM card is not be working to the phone. Or close to the slot by tapping into inside. After that, wait a while and you can see in your phone. And finish. Handphone ready for use. Okay. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kimi Gibran Nugraha from 11 TKJ 2. I stand here to tell you how to use a iron. Please watching a video. A few moments later. Step 1. Connect the iron in cloth in the plug. Damn! Step 1. Connect the iron cloth in the plugs. Look, it is plug. 2. Set the mode water for wool, cotton, and others. A few moments later. This set the mode, guys. You water wool or cotton and others. You can set it. 3. Subsequently, the cloth on the ironing board to the base. This is the cloth. I can put the iron on the cloth. This is guys. After ironing the cloth neatly and full. This is after the ironing the cloth and neatly and full. This guys. Oh my God! It's caught in the crossfire.